L'autre jour, on avait un événement colossal dans notre famille. Недавно у нас было колоссальное событие в семье. Mon fils Ilyes, qui a 4 ans, Мой сын Ильяс, которому 4 года, emmené pour la première fois un devoir à la maison. в первый раз принес домашнее задание. Il s'agissait d'écrire la lettre A en majuscule Там нужно было писать заглавную букву А et le chiffre 0. и цифру 0, Mais pas n'importe comment, но не как попало, à côté du point, а рядом с точкой, exactement comme la maîtresse voulait. в точности, как хотела учительница. Alors, ça s'est passé plus ou moins bien pour le A. Для А все прошло более-менее хорошо. Mais il s'est avéré que mon fils Ilyes n'admire pas le chiffre 0. Но я поняла, что он не любит цифру 0. Il voulait continuer à écrire la lettre A. Он хочет продолжать писать букву А. Après plusieurs essais После нескольких попыток, et des discussions fatigantes, и когда я устала ему объяснять, il a finalement accepté d'écrire le chiffre 0, он все-таки согласился писать 0, mais pas à côté du point. но не рядом с точкой. C'était autour du point, Это было вокруг точки, au-dessus du point над точкой et au-dessous. и под. Là, c'était trop pour moi. Для меня это было слишком. J'en peux plus. Я больше не могла уже. J'ai des choses à faire. Были другие дела. J'ai un stage jeune Стаж à voir. посмотреть нужно было. Et tout à coup, j'ai réalisé que mon fils était effrayé, И вдруг я поняла, что мой сын напуган, que le crayon s'est cassé entre mes mains. и карандаш сломался в моих руках. Alors j'ai dit, stop Oudin. И тогда я сказала: остановись. J'ai respiré profondément. Я глубоко подышала. Oui, elle inspire. Да, на вдохе. Merci, elle expire. Спасибо на выдохе. Et là, je réalise que j'étais très en colère. И я осознала, что я в гневе. J'étais très tendue. Я была очень напряжена. Je pensais déjà Я уже думала, que mon fils va échouer dans sa vie. как мой сын провалится в жизни. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Что произошло? J'étais totalement identifiée à un événement Я полностью отождествилась с событием, qui était le fait que mon fils ne voulait pas écrire le 0 à côté du point maintenant. которое было связано с тем, что мой сын не хочет писать 0 C'est ce qu'on рядом с точкой appelle сейчас. l'identification extérieure. Вот это мы называем внешнее отождествление. Après ceci, И после этого j'étais très en colère. я была в гневе. J'étais cette colère. Я была этим гневом. Mon moi d'existence Мое я était dans существование cette colère. было в этом гневе. Après ceci, И после ça a engendré une tension physique это вызвало физическое напряжение, qui m'a emmené même à casser le crayon avec lequel которое даже заставило меня сломать карандаш, je montrais à mon fils comment écrire le chiffre 0. которому я показывала сыну, как писать 0. Et après ceci, cette tension physique И вот после такого физического напряжения a engendré des pensées négatives. появились негативные мысли. J'avais de la peur. И был страх. La peur de l'échec de mon fils. Страх ошибки моего сына. Et peut-être je projetais ma peur d'échec Но, возможно, я проецировала que j'avais quand j'étais petite. свой страх ошибки, когда я была маленькой. C'est l'identification intérieure, Это внутреннее отождествление. l'identification à une émotion, Отождествление с эмоциями, à un ressenti physique с физическим ощущением ou à une pensée. или с мыслью. Mais comment j'ai pu m'arrêter? Но как мне остановиться? Comment j'ai pu arrêter cette stupidité Как остановить эту глупость et ma réaction si dramatique и такую драматичную реакцию face au chiffre 0? перед цифрой 0? Ben, tout simplement, pas si simplement que ça. Ну, просто, на самом деле, не так просто. J'ai essayé de me désidentifier. Я постаралась разотождествиться. J'ai déplacé mon centre d'existence, Я переместила свой центр существования, mon centre de gravité, центр тяжести, à l'observateur. в наблюдателя. J'ai essayé de diviser mon attention. Я постаралась разделить внимание. En même temps, В то же время sur l'événement extérieur, внешнее событие, comment ça fait, как так, comment ça sent как я чувствую его et comment ça pense. и как я думаю о нем. C'est ce qui m'a permis de prendre de la distance. Именно это позволило мне отойти на расстояние. Et juste après ceci, И после этого
j'ai pu voir la chose clairement Я смогла все увидеть ясно et décider. и решить. Je vais laisser le devoir pour après. Я отложу это домашнее задание. Et s'il ne veut toujours pas faire le devoir, Если он не захочет его сделать, je vais le priver de ses jouets préférés. то j'ai pas compris. Alors, c'est quoi le but de la désidentification? Тогда в чем цель разотождествления? C'est d'arrêter de s'identifier à notre personnalité, Это перестать отождествляться с личностью, de pouvoir l'observer смочь ее наблюдать et de pouvoir la connaître, и смочь ее познать, pour la mettre чтобы овладеть au ей, service de notre essence. поставить на служение сущности C'est de permettre à notre essence и позволить сущности d'utiliser la personnalité использовать личность, et non pas а не d'être utilisée быть использованным par la personnalité. личностью. Merci. Спасибо.